जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर कलबल करछि 18 नंबर और 49 नंबर जातीय राजपथर मिलन स्थल सोरनी राजपथर प्रशस्तीकरण काम बाईपास रास्ता काम अधा पंतारिया एपटे दिन राति हजार हजार माल परिवहन गाड़ी चलाचल करछि सबु देखि सबु जानी प्रशासन चुप बसुछि। दिवा 11 घटिका समय तीन राज्यर मिलनस्थली बम्बई छक निकट में रास्ता खराब जो शह शह गाड़ी जाम रही है। यही समय कौन दुर्घटना घटे गाड़ी ब्रेकडाउन होउछि किंबा रंग रूट्रे जाई गाड़ी फसुची तेबे स्थिति नियंत्रण बाहर को चली जाउछि। गोटे पटे असंपूर्ण ओभरब्रिज काम अन्य पटे जातीय राजपथ अवस्था बेहाल स्थिति एमती होउछि कि जरूरी काम रे जाइथिबा लोक माने बम्बई छक ओभरब्रिज तले घंटा घंटा अपेक्षा करुछंती। कर्मचारी माने ऑफिस मध्य ठीक समय जाई पारु नाहंती। परवर्ती खबर सारसकणा अग्निशम विभाग सुवर्णरेखा केनाल गभीर जलरू उद्धार कले व्यापारी और गोरू को संध्या 6टा समय जड़े गोरू व्यापारी सारसकणा साप्ताहिक हाटू गोरू किणी सुवर्णरेखा केनाल दे जाउथवा समय हठात गोटे गोरूर पाद खसिबारु केनाल भितर पड़ जाइथिला। व्यापारी जनक गोरू को उद्धार करने को जाई निजे केनाल रे भासी जाइथिले हेले केनाल साइड रे थिबा खजुरी गछर डाल धरी डाक पकाइथिले। रास्तार जाउथवा लोक माने डाक शुणी संगे संगे सारसकणा अग्निशम विभाग को खबर देइथिले। खबर पाई अग्निशम बाहिनी संगे संगे घटनास्थल पहुंची गोरू सहित गोरू व्यापारी को उद्धार करथिले। गोरू व्यापारी जनक होउछंती जीवन दिगार। परवर्ती खबर पाणीपाग विभाग पक्षरु मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करने पर शनिवार एवं रविवार समस्त स्कूल कॉलेज और अंगनवाड़ी केन्द्र को बंद रखा जाइता बेले बैसिंगा थाना अधीन नाखरापोल ठारे स्थिति अनुध्यान करने सहित संभाव्य बात्या तथा बन्या स्थिति समीक्षा कले मयूरभंज उपजिलापाल ईश्वर चंद्र नायक। दिन तमाम बेतनोडी कार्यालय कंट्रोल रूम रे उपस्थित रही विभागीय अधिकारी सहित संभाव्य बन्या परिस्थिति को मुकाबिला संपर्क में आलोचना करिसेंती। नाखरापोल ठारे बुढ़ाबलंग जलस्तर जांच सांग को संभाव्य बन्या परिस्थिति समीक्षा करने को उपजिलापाल ईश्वर चंद्र नायक, बेतनोडी तहसीलदार सूरज चंद्र राउत, बेतनोडी ब्लॉक बीडीओ गोपीनाथ खाका, अतिरिक्त बीडीओ गगन बिहारी पंडा प्रमुख अधिकारीगण घटनास्थल गस्त करथिले। पाटलीपुरा पंचायत अधीन बेलणापुरा स्थित बहुमुखी बन्या बात्रा आश्रयस्थली रे ओड्राफ टीम को सजाग रखा जाइता बेले संभाव्य बन्या परिस्थिति मुकाबिला पाई नदी कूलिया लोक मानकु अलर्ट करथिबार जणा पड़छि। परवर्ती खबर कुणियाणा ब्लॉक अंचल में विराटकाय अजगर को पिटी मारिबा घटना 4 गिरफ। मयूरभंज जिला बारिपदा वनखंड अंतर्गत कुणियाणा ब्लॉक अंचल में किछि ग्रामवासी एक विराटकाय अजगर साप को मारी रास्तार घसाड़ी घसाड़ी नेउथबा वीडियो सोशल मीडिया रे प्रकट होगा पर यही घटनार शनिवार दिवा बारिपदा वनखंड अधिकारी तदंत करी यही घटनार 4 जन को गिरफ करछंती। गिरफ अभियुक्त माने हेले कुड़ियाणा थाना अंतर्गत काटशिरसी ग्रामर 30 वर्षिया बारियाल मारांडी, 50 वर्षिया बाबूलाल सिंह, 64 वर्षिया मथुरा मारांडी एवं 37 वर्षिया दाम मारांडी। एने बारिपदा उपखंड अधिकारी संध्या 6 घटिका समय सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर बांगरी फसी स्थित द्वारसिणी घाटी में धसिला माटी अतड़ा दीर्घ समय धरी गाड़ी चलाचल बंद। बांगरी फसी स्थित द्वारसिणी घाटी में शनिवार दिवा 12 घटिका समय प्राय 20 फुट ओसार एक माटी और पत्थर अतड़ा खसी पड़ा फल रास्ता संपूर्ण जाम हो जाता फल दीर्घ समय धरी गाड़ी चलाचल बंद रही है। तेबे खसी पत्थर और माटी अतड़ा बाहर करने पर यातायात स्वाभाविक होता। परवर्ती खबर देव नदीबंधर 3 गोटी गेट खोलला बन्या जल निष्कासन जारी बंधस्थली परिदर्शन कले समस्त विभागीय जंत्री। मयूरभंज जिलार अति प्रबल वर्षा जो पाणीपाग विभाग चेतावनी देथिबारु जिलापाल समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल अंगनवाड़ी और समस्त शिक्षानुष्ठान बंद करने को निर्देश जारी करछंती। अन्यपटे देवनदी जलस्तर वृद्धि पाउथिबारु सकाळ 10टारू 3टी गेट खोल जाई जल निष्कासन करा जाउथबा बंध कार्यालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर गेट मध्य बन्या जल निष्कासन करा जाउछि। स्थिति अनुध्यान करने निमंते बंध कार्यालय पक्षरु निर्माण जंत्री अजय कुमार सेठी, अधीक्षण जंत्री नारायण दास, केनाल अधीक्षण जंत्री महेंद्र कुमार बेहरा बंधस्थली परिदर्शन करछंती। वर्तमान प्रति सेकेंड 60 क्यूबिक जल
ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇ 410.64 ମିଟର ରହିଥିବା ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ବାଗୁଲି ଏବଂ ତଳଗୋଡ଼ ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଗୁଲି ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଏବଂ ତଳଗୋଡ଼ ଗାଁର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 27 ଲିଟର ଚରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନାରେ ଏନେଇ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଓନଦୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ଦେଓନଦୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ସହର ପଟୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଞ୍ଚପିଢ଼ ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। 27 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚପିଢ଼ ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଠାରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିବା 11 ଘଟିକା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ଯାଏଁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅନିତା ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଜତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମାହାନ୍ତ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସୁମନ୍ତ ମାହାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଶିବିରରେ ସର୍ବମୋଟ 27 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ସାନକେରକ ଉପକଣ୍ଠ କଦଳିଆପାଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରୀ କାଳିଆସୋଳ ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଅଡି 11 AC 1507 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଶୋକ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ବୁଧବାର ରାତିରେ 254 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଚୋରିଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମ୍ପାନୀର ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଇଓଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ଭୋକେସନାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଠିକା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହଟାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ବେଦନା ଫଳରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭୋକେସନାଲ ସଂଘ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୋକେସନାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏନେଇ ବୁଧବାର ଦିବା 12ଟା 15 ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଇଓଙ୍କୁ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦାବି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାର ପାଲମଣିଠାରେ ବୁଲେଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍, 2 ଜଣ ମୃତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲମଣିଠାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବୁଲେଟକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ 2 ଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦୁରଗରା ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ମିଟୁ ମହାନ୍ତ। ଉଭୟଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ବାରିପଦା ପେଆର ମେଡ଼ିକାଲରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବୁଢ଼ୀଖମାରିରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରାତି 11:30 ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ମହୁଲପାଣି ଗ୍ରାମର ଦୀପୁ ମହାନ୍ତ। ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ମହୁଲପାଣି ଗ୍ରାମର କର୍ମୁ ମହାନ୍ତର ପୁଅ ହରମନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବୁଢ଼ୀଖମାରିରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍କୁଟି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ତାଙ୍କର ଶଳା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଉଭୟଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପେଆର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମହୁଲପାଣି ଗ୍ରାମର ଦୀପୁ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାର ଅଭିଷେକ ମହାନ୍ତ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ହରମୋନଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ 289 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ 3 ଗୋଟି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ପରିସରରୁ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସହିତ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ନେଇ ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।